Good morning, good afternoon, good evening, dear friends. Um, Thank you so much for joining us, and we are ready to continue with our next session. And class number 2 with Geshe Michael Roach is about to start. My name is Tatiana Yeronina. I'm an ACI volunteer from Belarus, and today I will be your host. So before we start, please check your Zoom interpretation channel, choose the language you prefer, and let us take a moment to settle in, to set our intention, to set our motivation, to feel it deep in our hearts, and let us make it as big and as strong as it is possible. So welcome, teacher Geshe Michael Roach. You sure that's lights okay? Okay. Let's try. Okay. Okay. Thank you for the welcome. Terima kasih untuk And we're sambutan. gonna do the angel devil text Dan right? First. melakukan The devil devil dan did base on the devil, angel. And teks we'll dari continue with that. malaikat dan And then iblis, we'll take a dan kita break akan and a photo, I lanjut think. dan kita akan Group photo? beristirahat lagi Jasmine? untuk foto Group photo after this class. Yeah. setelah kelas And ini. then we'll start the Song of Dan the kita Spiritual akan Life, Gibson Chung's. memulai Okay. bagian buku dari Sun Tzu, yaitu So The Song of My Spiritual you Life. guys, Jadi kalian, yeah, I'm gonna read something. I'm on verse 374, you guys, but you saya can just akan show melanjutkan the membaca picture of the person bagian reading. 374, I think so. tapi saya akan menunjukkan Ready? beberapa gambar. Sudah siap? Yeah, Ya, maybe. mungkin. Purple haze. Yeah, I thought so. It's already too much light on the top of my head. Now extra. Is that Banyak okay? sekali cahaya di atas kepala saya. Sekarang ada tambahan lagi cahayanya. It's okay. I guess I'll hide. Oke. It doesn't work. Yeah. Okay. No, I can. That thing's shining in my eyes. Actually, it should go closer. Yeah. Angle wise. Okay, let's try there. All right. Go back. Middle way. Middle way. So I'm back in the first place. All right. It just feels far away. All right, here we go. In the book, the author says, Di dalam cause and buku, effect, Tuhan the way mengatakan things sebab work, dan the way akibat, things start cara and stop, sesuatu bekerja dan cara sesuatu everything mulai dan about life berhenti, is dan perfectly segala unmistaken sesuatu and yang not deceptive. seperti itu akan selamanya salah dan And tidak. I wanted to connect this verse to what we talked about the first day Dan saya ingin about membahas mengenai seed pictures. And I gambar. like this kind of new word for me. Saya senang dengan Just bahasa before baru you ini. touch the diamond Untuk diri world, saya, just before sebelum you see kita emptiness menyentuh directly, dunia berlian, probably I'd say lihat always 2 to secara 4 hours langsung, before that, 24 jam sebelum you hal itu terjadi, see kita akan dependent melihat origination, or you can say dependent events. DPO, Dependent We see it Vision, Direct Perception, directly. And that's very, Dependent very Origination. rare. Secara langsung kita bisa If you melihat ever dan see itu kesempatan yang sangat how our langsung. mind Dan jika is kamu making melihat, kamu pictures, pernah melihat what bagaimana kind of picture? pikiranmu membuat sebuah Chocolate gambar. sauce pictures. Apakah If gambar you dari ever see sebuah it, coklat saus, then you're going to touch
emptiness on the same day. Kamu melihat itu, maka kamu akan melihat So kekosongan he's secara talking langsung about pada that. hari yang sama. And by the way, this Dan penulis Dell mengatakan to tentang Baton angel text, debat dari just to malaikat dan remind you iblis from 14 untuk months mengingatkan ago. kita 14 tahun yang lalu, The book is about Mahamudra. Okay, bukunya adalah mengenai Mahamudra has Mahamudra. many meanings. Mahamudra In this memiliki case, it banyak means a arti. meditation on your own mind. Tapi dalam kasus The ini, object itu namanya adalah that you meditasi take, dalam pikiran or kita I'm going to try to talk with gaps, okay? mengenai sebuah objek yang kita ambil sebagai The object objek meditasi. that you take for your meditation is your Objek own yang mind, kita okay? ambil dalam And meditasi adalah here he's pikiran kita finally sendiri. talking about Dan di sini how we make penulisnya pictures, mengatakan and those pictures bagaimana come kita out membuat of seeds in your mind. gambar yang Those gambar itu seeds sebenarnya datang dari are bibit always dalam pikiran planted kita by yang being good selalu or being bad to other kita people, tanam okay? melalui And there's also untuk neutral kebaikan seeds if you ataupun want hal to be buruk kepada technical, orang lain. okay? Dan ada juga bibit yang So it's netral, very negatif interesting. pun tidak We positif. were talking about Tapi ini AI sangat menarik. in the CSP Kita classes. membicarakan We tentang had AI a whole 4 days, I think, di kelas about CSP. Kita punya AI 4 and hari its yang potential. membahas mengenai Jamie AI dan Tran potensinya. showed me a very beautiful AI, which I hope we can talk about. Jamie showing menunjukkan to saya everyone. AI yang sangat He's cantik, been working really indah. hard on it. He has a design Dia of bekerja a sangat very keras untuk effective ini AI for the knowledge dan dia base. mendesain But it's not AI yang public sangat yet. menarik But I dari got to see the pengetahuan. preview, okay? Tapi ini And belum we'll talk dipublik, about that. tapi aku bisa melihat So hal itu seeds are sangat baik. coming, seeds are open. That means that the Artinya, whole universe is seluruh coming dunia, from seluruh how alam you treat semesta other people, okay? adalah datang And dari normal bagaimana kita AI, memperlakukan orang lain. no matter how AI yang sophisticated it is, normal, no matter how much money you spend on it, seberapa banyak uang yang if kita the data habiskan, is incomplete, if jika the data datanya set tidak is lengkap, incomplete, jika datanya then tidak, the AI cannot make a valid decision. You see what I mean? maka If the AI-nya AI tidak bisa doesn't memberikan know about colors, hasil yang tepat. then it can't design, a book cover or Jika something AI like tidak that. It mengetahui doesn't know enough. warna, maka It AI itu doesn't have tidak bisa enough mendesain dengan information to baik. synthesize an answer. You see Sama what I mean? seperti All existing AI sama programs, seperti except maybe pengetahuan ini, Jarvis, kita juga they perlu don't mempelajari use the fact that you are creating the world in front of you. That world is coming kita out of seeds menciptakan in your dunia mind. ini Okay, yang that berasal fact is dari missing bibit kita dalam in all pikiran AI kita. models so far. I think so. So if the AI is incomplete, then Jadi jika AI whatever tidak solution it komplit, comes up tidak with lengkap, is maka going to apa be incomplete. AI doesn't say nowadays, if you say, should I do a kidney operation in the winter or the apakah summer? jika kita bertanya pada AI, Which is apakah saya good perlu for me, melakukan operasi AI, AI will say AI akan mengatakan, summer, right? I think it said summer. But it didn't ask maka me, lebih baik di have I musim killed ini atau musim animals panas, lately? maka AI akan mengatakan You see musim what I panas. mean? It Tapi didn't ask me the most saya important tidak question. saya tidak bertanya hal Because yang that penting. surgery will come from seeds Apakah in saya my ke mind. You see, every detail of that surgery will come from seeds binatang? in my Apakah saya mind. telah membunuh hewan? So we were talking about Ming Sang, Tanye Tsam, Dak Jadi Tsam, saya perlu melakukan operasi meaning in di name diri only. terdapat dalam And pikirannya. you hear that over and over, you know. You study middle way, you study Kita emptiness. sering, kita sudah People say belajar in name jalan only, tengah, kita sudah belajar only kekosongan. names, only, you know. Orang And berkata it's bahwa very, nama itu very, hanyalah I think, nama, itu hanya misleading. The label, word imputation dan or itu label, sangat it's misleading, very, very sangat easy to menyesatkan, misunderstand. The karena names is not the adalah big thing. kesalahpahaman. Names differ from language to language. Different Nama languages itu berbeda dari use setiap different bahasa. words. Setiap bahasa memiliki That's namanya not the main masing-masing, idea. menggunakan The main kata-kata idea yang is berbeda. name. Jadi itu bukan ide utamanya. When we say Jadi things kata exist nama, in name only, that name means jika pictures. kita That mengatakan name segala means sesuatu pictures coming out of hanya your mind. Okay? ada kalau ada Think about namanya, words maka coming out of ini your kurang mind. valid. Okay, got it? Karena setiap It's nama just itu, a nickname for setiap picture. bahasa memiliki Right? nama yang Picture coming berbeda-beda. out of your mind. Now he's on to a Itu very hanya sebuah interesting nama thing. untuk He gambar says, yang keluar dari okay, do pikiran you kita. understand how, I don't know,
someone you don't like, someone's in front of you, you don't Apakah like. kamu memahami Do you understand seseorang yang tidak kamu they sukai are yang ada di depan they are kamu? pictures coming out of your own Kamu face? Do you memahami understand that? bahwa Yes, gambar I itu understand that. datang Do you dari bibit yang understand ada di that pikiran kita. those pictures, Apakah kamu some memahami pictures bahwa are coming out gambar into itu, your mind, and that do you gambar bibit understand itu that those keluar dari seeds were pikiran kita? planted Dan by you being apakah nice to kamu other people memahami or not bahwa being nice to other people? bibit Do itu you understand that? tanam dengan Yes, cara I understand kamu that. berbuat So baik you ataupun buruk understand that your kepada whole orang lain. reality is Jadi coming itu from how ketika you kita treat other memahami people. konsep Got tersebut, it? kita memahami seluruh And dunia. that means Kita if memahami you semua want to be realitas. successful in your life, Artinya, if you jika want to kita be a ingin good menjadi person, orang yang sukses dalam then kehidupan kita, you kita just have to harus focus on one thing. ya, kita Just take care of ingin other people. memiliki Everything else kehidupan yang doesn't matter. luar biasa, maka kita harus Everything fokus is untuk based on menjaga orang treating other people nice. And then you ini, plant seeds, and when those mendidik seeds orang lain. open, Bagaimana they kita become memperlakukan luminous orang lain. pictures in the back of your Kemudian head. bibit itu Again, it's just akan tertanam dan tactile misapprehension. It feels like it's the back of your head. It's not really, okay? rasanya datang dari gambar bibit ini rasanya datang dari belakang pikiran Seed kita. doesn't have Tapi any width or bibit tidak memiliki lokasi di seed manapun. is a possibility. Bibit It doesn't have any adalah physical existence. kemungkinan. You see what I Bibit mean? adalah So it doesn't potensi, have a location. tidak memiliki When I tempat say seed in your fisiknya. mind, the seed could be in the bathroom. Jadi ketika saya mengatakan bibit dalam pikiran kita, Understand? itu bisa jadi dalam It doesn't matter where it is. dalam It doesn't have a place, okay? toilet, Seeds open, bisa jadi dalam WC-nya kita. pictures come Jadi out of your itu tidak those penting. seeds. Jadi bibit They terbuka are dan keluar membentuk gambar bibit yang ada di depan, They are yang shining, terbuka di depan okay? kita. They have Mereka some itu quality. When mereka they shine. bercahaya. When you see them for the first time, Ketika kita melihat itu you will pada say, oh, suatu Geshe Michael was kali right. nanti, suatu saat nanti, Geshe kamu akan Michael mengatakan knew bahwa what he was Geshe talking Michael about. ini benar. Then those luminous pictures feel like Geshe Michael tahu apa yang dia they're katakan. coming out of here. Ya, Ajna gambar chakra tersebut location keluar dari in cakra the asli. zeitgeist. Okay, it feels like the pictures are coming out from here. Okay, and then they go to the Rasanya silver gambar itu datang circle dari and the black straight. I'm not even going to call it stick because stick is not a shape. The straight black and the round silver. garis hitam Out there di is lingkaran silver. straight black and round circle. Di luar And sana a picture hanya of a pot garis comes out of your mind. hitam dan And it selingkaran lands silver. on like Kemudian chocolate sauce ada on bibit the yang terbuka pieces. The dalam pieces pikiran are like, kita, kemudian melapisi they told me, Gershon, don't raise your stick hands like dan that. I lingkaran said, why? They said, silver "You're tersebut, talking about the sticks sehingga now." kita melihat itu menjadi sebuah pot. Then I said, how do they can see that? Bagaimana kita bisa melihat hal itu? So, okay, so now, today we have a new challenge, okay? Hari ini Today we kita have a memiliki new tantangan question. yang baru, Now I know why you're kita laughing. memiliki pertanyaan yang baru. Um, Sekarang saya tahu kenapa kamu tertawa. Now today we have a new interesting challenge, and we're going to talk about cause Kita and akan effect. menanyakan tentang Look, sebab dan Gershon, akibat. I understand how the Bicara, saya I mengerti understand how the pen bagaimana pena as a stationary thing. If the pen pena doesn't move, sebagai alat say tulis. it's a pen, okay? If the pen doesn't move, I understand Jika pen my tersebut seeds are tidak opening. bergerak, I understand saya mengerti bahwa these bibit are saya coming terbuka out. I dan gambar understand tersebut they terbuka chocolate sauce melapisi on these silver strips. benda ini. Okay, I Jadi understand sebuah that. pen. Okay. Saya Now mengerti itu. we're gonna go today. We're gonna go Tapi deeper. Okay. We're kita gonna akan go masuk deeper. lebih dalam lagi hari ini. And that's the question of, you guys got a real pen? This is not a real pen. That's a real pen. Just. Okay. Thank you, Jasmine. By the way, thank you for the whole program. Yeah. Today we're going to talk about Hari ini kita akan mengatakan tentang bagaimana sesuatu bisa terjadi yes, the other day, dari 2 days bibit. ago, we decided that the pen Hari yang lalu is just kita chocolate mengatakan sauce bahwa on pen the itu outside hanyalah of the pen. saus coklat The chocolate sauce yang chocolate sauce came from seeds in terbuka, your mind. yang meliputi When you teach it, benda you tersebut. should never say Ketika came from kamu seeds in my mind. mengajari cerita You should pena, say came from seeds in itu my mind datang dari bibit dalam pikiran kita. planted by
being perlu mengatakan bahwa good ini datang dari but bibit nice kita to other people. And you gotta yang think that berasal anytime you dari teach emptiness, bibit baik yang kita tanam anytime you teach the terhadap reality orang of lain. things around you, if you Ketika don't kita go to kita treating tidak other people mengajarkan, nice or treating other people bad, kita then selalu do you berpatokan really bahwa understand what you're talking bibit about? itu datang dari bagaimana If kita you hear memperlakukan someone talk orang about lain emptiness dengan baik ataupun and the buruk, conversation sehingga itu doesn't menanam reach bibit. being nice to other people, taking care of other people, that person Itulah doesn't understand kekosongan. emptiness. Okay? It's Jika very interesting. kita menjelaskan seperti itu, orang itu akan memahaminya So dengan now lebih baik. today we got Memahami to go kekosongan dengan deeper. lebih baik. Geshe-la, I Jadi kita hari ini understand the akan pen dalaminya lagi. is pieces, and I understand, you Saya know, ngerti there's pulpen pictures ini coming out adalah of seeds, sebuah which I benda, dan saya memahami bahwa being ada nice. sebuah bibit yang terbuka dengan Ezra, ada bibit yang terbuka dan melapisi somebody benda uses ini this pen dengan to write yang saya tanam melalui for mom and kebaikan dad hati for terhadap orang lain. $1,000. Then that seed must have been planted by Jika saya meniti sebuah cek if kepada ayah atau ibu saya senilai $1.000, maka bibit itu akan membantu orang lain. Ezra has to do homework, Jika seseorang menggunakan pena ini untuk mengerjakan PR tiap hari 10.000 kali, kemudian itu adalah datang dari bibit yang kurang baik. Jadi semua itu mungkin baik, bibit baik ataupun buruk. Jadi Pancatama pertama, Losang Chuki Gelsen, dia mulai percakapan dengan mengatakan, oke, kita semua telah memahami cerita pena, kita mempelajari 2 hari yang lalu, kemudian kita beristirahat, kemudian kita kembali dan membahas mengenai cerita pena lagi. Bagaimana pena tersebut bisa menulis? Bagaimana sesuatu itu bisa bergerak? Apa yang menyebabkan sebab dan akibatnya? Saya sudah mengerti mengenai pena, tetapi jika pena ini menyebabkan tulisan tersebut, bagaimana sebab dan akibat bekerja? Bagaimana hukum sebab dan akibat menciptakan ini melalui pikiran, melalui bibit dalam pikiran saya. Yang saya tanam melalui melakukan kebaikan atau keburukan kepada orang lain. Itu akan menanam bibit yang kuat sehingga orang mengingat mengenai cerita pena dan kekosongan. Jadi hari ini kita akan membahas pelajaran yang luar biasa. Pancatama pertama ajarkan kepada kita mengenai sebab dan akibat. Pena datang dari gambar yang dalam pikiran kita. Sekarang kita mengatakan itu adalah es krim dan saus coklat yang melapisi es krim tersebut. Gambar bibit itu menyatu, keluar satu persatu. Gambar dari penanya, gambar dari tutup penanya, kemudian bergabung menjadi satu sehingga kita melihat itu sebagai pena. Makanya ini terjadi millisecond. Kita tidak bisa melihatnya secara langsung sekarang. Dan es krim tersebut juga datang dari bibit yang terbuka dalam pikiran. And then it's a pen. Okay, got it? It's a composite. It's a collection of parts. Ini adalah koleksi dari bagian yang menyatu. Kita akan bahas mengenai fungsi. Bagaimana gambar tersebut keluar dari pikiran saya untuk membuat pena tersebut menulis. Bagaimana pena tersebut menulis? Bagaimana itu bisa keluar dari pikiran saya? Dia bilang, Pancatama pertama bilang, kita bisa memahami bagaimana sebab dan akibat bekerja, bagaimana hal itu terakhir. Kita bisa membahas mengenai cerita pena, dan ada pesan tersembunyi untuk $100. Siapa yang bisa? Setiap orang yang bisa menjawab ini akan dapat $100.
我的图片投射出来了，这支笔，我的图片投射出来了纸上的字，同时我的图片投射出来的笔写字的这个关系。So my mental seeds project this pen, and mental seeds Bibit project mental saya yang the paper, and also memproyeksikan mental seeds bibit pena, projected the relationship kemudian between the pen bibit mental and the tersebut on the paper. memproyeksikan surat di depan saya dan juga bibit mental saya yang memproyeksikan pen saya menulis di atas kertas. Ketika saya pergi ke Taiwan dan bertemu dengan eksekutif di perusahaan yang besar, dia mengambil cuti selama seminggu, selama 1 tahun, dan mengantarkan saya kemanapun yang saya inginkan. Dan suatu saat dia mengantarkan saya dari Taipei ke Taichung. Jeffrey, nama akhirmu itu apa maksudnya? Apa maksud dari nama akhirmu? Jeffrey Chong. Chong Wenti. You have a southern accent. I have a middle accent. What's it mean, Vivian? So, what's it mean? Apa? Left hand. Okay, don't give the money to anybody. Forget it. Apa maksudnya? I don't just give away money. I'm very selective. Yeah, the picture shows. Let's go back to the picture. Ya, gambar itu menunjukkan. Yeah, he's writing with his left hand. You're supposed to say, oh, Geshe-la purposely put a left-hand person in it. Okay, understand? Orang tersebut menulis dalam tangan kiri. Diamond way is sometimes called left-hand way. Okay. Diamond way kadang-kadang dinamakan jalan dari tangan kiri. Warma. Marga. Wama artinya tangan kanan. Wama artinya tangan kanan. Bukan bibit. Artinya adalah feminin. Tangan kiri. Artinya adalah feminim. Dan itu adalah arti yang lebih mendalam. Ngomong, saya akan mulai bertanya tentang bagaimana ya tinta tersebut keluar ke kertas. Apa bibit yang menyebabkan sebab akibat? Pena adalah sebabnya dan tulisannya adalah akibat. Again, same lady. Saice. Give the same answer. Sekali lagi, wanita yang sama. Berikan saya jawaban lagi. Siapa yang menulis? Siapa yang menyebabkan sebab dari pulpen menulis? 是我曾经对待他人，再说一遍吗？是我的种子打开，创造了笔，然后也创造了纸上的字，同时创造了写的过程。Yeah, good. $100. Wow. Itu jelas. That's very. If you're gonna study emptiness, and if you're Jika kamu mempelajari kekosongan dan kamu memahami kekosongan, Anda perlu memahami kekosongan dari pena. If you're in the class, please listen. If you're in the class, kamu ada di kelas, tolong dengarkan ini atau duduk di belakang. Okay? Ini sulit untuk mengajar. Sulit mengajar hal ini. Orang-orang jika kamu menulis di kertas tersebut, apa yang terjadi? Bibit terbuka membentuk pena, gambar bibit terbuka dan tulisan tersebut, dan kelihatannya pena tersebut menulis di surat tersebut. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Bibit pulpen itu keluar, bibit tulisan itu keluar, dan bibit tulisan tersebut keluar. Bibit kertas tersebut keluar. Jadi itu adalah akibat. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk Anda. Bagaimana kamu mengatakan bahwa tulisan tersebut datang dari bibit baik atau bibit buruk? Yeah, good.
Yeah. If it's something that you enjoy, Ya, if it's jika something itu fun, adalah hal yang then it's kamu coming nikmati, from a good maka seed. itu adalah Like it datang says, dari bibit Geshe baik. Michael is handsome even when he raises his hands. Then, then, then it must be a good seed. Got it? If it makes you Jika kita unhappy, menikmati hal then it's tersebut, not maka pleasant. itu adalah Then it's bibit coming baik. from a bad Jika seed. kita tidak If the writing is tidak something nyaman that dengan makes you tulisan happy, tersebut, maka itu datang dari then a bibit yang good kurang. seed creating the Jadi bibit pen baik and membentuk then creating pena, the writing. bibit yang baik Is the pen membentuk creating the writing? tulisannya, No. dan bibit yang baik itu That's a very interesting question. Okay. And membentuk tulisannya. until the day you understand that, you can't Sampai really hari practice kita Buddhism benar-benar successfully. memahami hal tersebut, Okay. kita The tidak pen is akan not making the writing. bisa praktek Your Buddhism seeds are dengan making a pen, proses. and then your seeds are making a writing. And your Pen seeds are tersebut connected tidak to the membuat pen. tulisan Got tersebut. it? You don't need a pen to write, Bibit membuat but you can pena, have a bibit pen that membuat doesn't write. tulisan tersebut. Understand? Dan ada bibit yang It's menyatukan very kedua delicate. hal itu All right? terjadi So cause bersamaan. and effect. Jadi kita tidak Cause and perlu effect is pena also untuk coming menulis. from seeds. Karena ini adalah And sebab it's an akibat yang illusion. datang dari bibitnya kita. Okay? The pen is not Ini making the adalah writing. ilusi. Your seeds Pena are ini making the tidak pen. membuat And then right tulisan. after that, your seeds are making the writing. Okay, got it? Jadi bibit kita yang Is the membuat. pen writing? Jadi apakah pulpen tersebut menulis? When people say no, then the strategy is to draw a mustache on their face. Okay, all right, okay, all right, good. Huh? Oke. Okay. Jadi bibit kita yang All right, terbuka. Pena, I'm gonna go to tulisan, the dan next verse, kertasnya okay? terjadi bersamaan. He says Saya in lanjut verse ke bagian 375, selanjutnya. emptiness acts Ya, to tulis eliminate the 375. possibility that nothing could exist. Okay? You can't Kekosongan, say kekosongan nothing exists in the world mengeliminasi because segala there's kemungkinan emptiness. yang tidak datang dari And sisinya. that's difficult. That's difficult. Dan Okay? ini tidak mudah. He says, when I tell Nama people pertama mengatakan the pen ketika is not saya what they thought it was, they think there's nothing there. pena tersebut If tidak you datang say dari the pen is sisinya. not what you thought the pen was, then you say the pen is not real. Then you might think that nothing is there. And then he says, who's Kamu he? merasa First pen pena Chinese tersebut says, if you understand pena tersebut emptiness, datang dari sisinya you sendiri, maka understand pena that itu it's tidak not nyata. true, that nothing Jika is kamu there. memahami kekosongan, Because emptiness is bahwa not the same tidak as benar, nothing. Okay? Emptiness maka is not the same as nothing. Okay? maka And many people kekosongan think ini that bukan emptiness berarti tidak ada. means that Ya, nothing banyak is orang there. It mengartikan doesn't mean that. kekosongan sebagai tidak ada I'll benda show you a apapun. picture that I like. Saya akan menunjukkan sebuah gambar yang saya. Dee-dee. Ta-da. Oh, okay. Oke. Right after I saw emptiness directly, in the Setelah next saya melihat kekosongan secara langsung, I thought I beberapa need menit kemudian, something in the normal world. saya rasa saya membutuhkan Remember sesuatu di what I dunia said. normal I ini need something yang in the normal akan world mengingatkan saya that tentang will remind melihat me of kekosongan this. secara langsung. I think it's probably the Yang- first Yang instant mengingatkan of saya awareness. sudah I melihat said, benda I ini. need something in the normal world, which is Ini not dari emptiness. seorang Arya. The normal world Saya is not membutuhkan perfect sesuatu di emptiness. dunia ini I yang need something in bukan my normal kekosongan life that can remind untuk me of mengingatkan saya emptiness. And then mengenai kekosongan. every Arya says diamond. Okay, all Aryas Kemudian say diamond. setiap That's why diamonds Arya keep mengatakan showing up in berlian. Buddhism. Diamond way, diamond cutter, Oleh karena itu, berlian terus muncul di dalam Buddhisme. Vajra diamond. All right. Wajra, That's why diamond. diamonds keep showing up. Now at that time, I Dan didn't pada have saat any itu, money. saya Okay. tidak memiliki uang. So Jadi, I mean, I bought one diamond. That was a famous story. I'm not going to tell you. saya pernah membeli sebuah I didn't berlian. have enough money Ada to ceritanya, have a diamond. You saya tidak understand? memiliki You uang yang couldn't cukup buy a untuk diamond to memiliki keep the berlian. diamond. Saya tidak memiliki Until uang I untuk got a job in beli. diamonds, but that was later. Setelah saya memiliki I pekerjaan used di to dunia buy berlian, jadi saya membeli rock candy. Okay, in English we call Saya it rock membeli candy, and it's pure sugar. gula batu. And you put a stick Dan itu in it, adalah gula yang murni. Dan it kita becomes a crystal. membuat And if menusuk you're an sebuah stick Arya who's ke dalam. desperate,
use rock Jika candy. seorang Arya That's what I'm saying. Okay. mengat- If you have menggunakan friends who have rock candy, gula wherever batu, they maka eat, they're suspicious. Okay. All jika right. kamu melihat seseorang I'm just menggunakan saying, if you gula batu, maka if itu you sangat work in a mencurigakan. company where Mungkin there's dia seorang diamonds all Arya. over the table, you know, but you want to remember, or you Tapi want jika something kamu to ingin remind you, mengingat then sesuatu untuk get mengingatkan a kita, diamond if you can afford it. If you can't afford a untuk diamond, melihat jika kita tidak bisa membeli berlian, maka seriously, boleh gunakan much gula batu. cheaper. I could Itu tell you sangat to murah. buy a diamond meditation ring from Rosa van Grieken's. Can you stand up? Kamu Company bisa membeli makes all those meditasi, things. mungkin meditasi dari Rosa von Grieken. And the money goes to save the books from Dunhuang. Dan uangnya akan masuk ke Dunhuang untuk Okay. I'm just saying, menyelamatkan you kitab can kuno. get a diamond and keep a diamond with you. Jadi If untuk you take menyimpan DCI berlian, level 7, jika kamu you get a free diamond. belajar Okay. di CI level 7, There's a rumor kamu mendapatkan berlian gratis. that Geshe-la is Ada going to sebuah try to rumor, teach if he's Michael Geshe-la akan mencoba untuk mengajarkan, to Ah, teach. Can I say dokter tidak menghentikan itu, DCI level 7? di CI level 7, In Xi'an, bentuknya berlian. okay. Di Xi'an, China. There's a big Itu rumor. akan mengajarkan CI level 7 di Xi'an, China. There's a rumor. Ada rumor, ya, belum Okay, pasti. then tell Seiji it was your idea. Okay. Kemudian katakan pada Seiji bahwa itu adalah idenya. Why is that important to the Kenapa itu sangat penting Kenda family? untuk Pen dan Ken family? What's in Xi'an, China? Kenapa di Xi'an, China? Shenzong's tower is there. Karena Okay. Shenzong Tower ada di sana. The eastern Shenzong Tower. Shenzong Tower Timur ada di sana. The eastern Shenzong Tower is there. The western Shenzong Tower is online somewhere. Okay. By the way, while you're there visiting for the program, Jika kamu sedang di sana untuk belajar program di level 7 di Xi'an, China, kamu bisa ke sana to untuk house the tongue melihat bagaimana of lidah Acharya Kumara Jiva. dari Okay. Acharya Kumara Did Jua the first translations of the Diamond siapa Path yang Sutra in China. Okay. mentranslatekan And, pertama that kali shrine is ke quite Diamond close Path to Sutra Shenzong's tower. dan Sutra Hati di You China, can drive there, right, Rob? di Shenzong Tower, dekat Shenzong Tower. He got a special blessing on the way. Okay, understand? Why is his tongue there, Ibai? Kenapa Why is lidahnya Kumara ada Jiva's tongue di sana? preserved? Kenapa Kumara Jiwa, lidah Kumara Jiwa ada di sana? Disimpan di sana, Xi'an. 我说中文，谢谢。因为他的佛法修得很完美，所以他预言，他被火化之后，只有舌头会留下，其他所有东西都会被烧毁。 Because he's a very deep practitioner, after his cremation, only his Karena tongue beliau will- adalah practitioner yang sangat luar biasa. Jadi lidahnya tersisa pada saat proses kremasi. Oke, The full story is that Kumara cerita Jiva, lengkapnya adalah he Kumara announced, Jiwa after I die, Dia burn my body. mengumumkan bahwa jika If saya only the tongue remains, meninggal, you will know that bakar tubuh saya. I never made a Jika mistake lidah in saya my translation. tersisa, maka Okay, that's pretty bold. jika lidah saya tertinggal, maka saya tidak pernah melakukan kesalahan dalam translate penerjemahan saya. Itu cukup berani. Karena dia tahu, dia tidak pernah mengartikan. And they say it did. Okay, I've been there. You don't get to see the tongue. You just see the shrine. Okay. Okay. Why are we talking about that? We are talking about going to Xi'an. Why are we talking about going to Xi'an? We're talking about diamonds. Why are we talking about diamonds? You can go to hear the diamond. You can hear the whole Kenapa kita membicarakan mengenai course berlian? about how to touch the diamond world. If you have time to go to Xi'an, and if Jika my kamu ada waktu, kamu bisa pergi ke Xi'an. okay now Jika ginjal saya
bekerja sama There's a dengan baik. big question here. We Jadi just ada talked pertanyaan about kita. the emptiness of cause and effect. Kita baru Okay? saja What was the membicarakan cause? mengenai kekosongan dari sebab Pen. akibat. What was the effect? Di pen Writing on the paper. Okay? And yang we talked about menyebabkan how they are still tulisan coming di from seeds. kertas They are still itu coming from datang seeds. dari The bibitnya writing kita. is not coming from. Tulisannya tidak datang You gotta dari get used to pennya. that. Okay? Now we go to another question. Kemudian kita lanjut ke Comes pertanyaan up to selanjutnya. First Panchen Lama and says, I think emptiness Seseorang means datang ke Panchen Lama nothing pertama dan mengatakan bahwa exists. I think kekosongan emptiness itu means nothing exists. artinya Okay? tidak Okay? ada. What do you and he says wrong. Dan Panchen Lama pertama bilang, kamu salah. All right? Kamu That's why I put the punya diamonds salah. on. They're supposed to remind you emptiness doesn't mean Itu artinya kita that perlu nothing exists. menggunakan And there's very berlian. many Dan itu mengingatkan hundreds kita of bahwa years, kekosongan bukan berarti many, tidak. many people misunderstood emptiness. Selama And they beberapa say, ratus tahun banyak for orang example, salah you mengerti should sit in mengenai front of a wall kekosongan. and you should stare at the wall, or you should Kamu close your duduk eyes dan and you melihat should ke try to dinding, think about kemudian kamu tutup mata kamu. and you should empty your mind. Dan And that's kamu completely mengosongkan pikirannya kamu. 100% ridiculous. Dan Okay? itu It has adalah nothing to do with kesalahan emptiness. sepenuhnya. The proof is, Itu tidak ada if hubungannya you do dengan it for kekosongan. 20 years, Jika nothing kamu will happen. melakukannya selama 20 You hari, just get 20 more tahun, stupid. itu tidak akan terjadi Okay? apapun. It- Kamu nothing hanya will menjadi happen in makin your bodoh. life, okay? If you really Karena understand tidak, emptiness, karena your kekosongan life tidak should be seperti. successful. Your life Jika should be kamu benar-benar successful. memahami kekosongan, Everybody hidupmu life should be akan menjadi sukses luar biasa. Setiap So bagian he dari says, hidupmu akan sukses luar emptiness biasa. doesn't mean Mengerti? nothing Jadi exists. kekosongan tidak datang, tidak What's arti. the difference with the Kekosongan pen? bukan artinya If you tidak think ada about a sesuatu. pen, what's the Jadi, difference? apa What's the bedanya emptiness of the pen? pena dengan kosongan dari pena? Apa bedanya? There's no pen in my hand. Tidak which ada pen yang ada di does tangan not saya come yang from- tidak datang and I don't want to hear seed. dari I want to hear seed which was kebaikan planted atau by being keburukan nice or not being yang nice to saya people. tanam Okay, got it? I dengan never want to hear you say, "Ik dig is empty," menanam bibit baik atau buruk kepada orang lain, melakukan hal baik ataupun buruk kepada orang lain. Oke? Saya tidak ingin hanya mendengar bibit. Saya ingin mendengar bibit tersebut tertanam melalui cara saya memperlakukan orang lain dengan baik ataupun buruk. Oke? AI itu bagus, AI itu luar biasa, tetapi akhirnya harus memiliki database yang lengkap seperti kita. Okay, so emptiness doesn't mean what? Jadi kekosongan tidak artinya Doesn't mean that. Okay. berarti If you- tidak ada again, I data, repeat, if you tidak understand ada benda di emptiness, sana. you should be very successful. Jika kamu mengerti And kekosongan, if you don't understand kamu emptiness, pasti if you think sukses it's luar nothing, biasa. you Jika kamu should tidak be mengerti a kekosongan deadhead. dan kamu berpikir tidak ada, kamu akan menjadi orang yang That's the person who bodoh. meditated on nothing. Seriously. And Oke, there itu are- adalah orang yang in meditasi history, dan there have been tidak Buddhist mengerti. groups that meditate on Orang yang nothing. meditasi And kekosongan. they're like, Dan dia akan menjadi Okay. orang yang Then they gampang die. bingung The Lord of Death comes. It's time Dan- to die. ketika You don't exist. Yeah, that's what you think. kamu akan ketika kamu akan meninggal. All right. Okay, next picture. This is what I like. I'm always searching for a picture of middle way, the middle way. Okay. Jalan tengah. Madhyamika, madhyama. Madhyamika, jalan tengah. Madhyam. Okay, I'm always looking for pictures of middle way. Okay, and here, at this moment, the first Panchen Lama's poetry goes to middle way. Okay, he starts talking about middle way. All right, and because he's been on the subject of emptiness and not existing. Okay, does emptiness mean that nothing's there? Does it mean that? It doesn't mean that. It means there's nothing there which is not coming from. Kekosongan artinya tidak ada hal di dunia ini yang tidak datang dari How nice bibit you are to other people. yang tertanam dengan cara seberapa baik atau buruk kita terhadap orang lain. That, Panchen by Lama the way, Besar he says, if you mengatakan guys are interested, bahwa this jika is kamu where the word
tarik. Ini di mana jalan tengah berasal. Jika kita mengerti tidak datang dari sisi sendiri, artinya tidak ada, dan kamu perlu mempelajari jalan tengah. Dan itu adalah ajaran yang sangat terkenal. Saya Nagarjuna semalam menulis perayaan dari Sumpah Besar. Terima kasih dan semua ini terjadi. Dan saya merasa sangat baik ketika melakukan hal tersebut. Saya merasa sangat percaya. Okay, so we have this new property, Dragon's Head. It's 1 million square meters. Jadi jika kita memiliki properti yang baru, Dragon's Head, kepala 1 juta meter persegi, dan adalah bangunan yang sangat indah. Dan mereka ingin itu terbuat dari kaca. Sangat indah. Setiap orang yang melihat bangunan tersebut bertanya, apakah kamu ingin menjualnya? Kita mengatakan tidak, karena itu sangat indah. Kemudian ada satu masalah dengan bangunan tersebut. Kamu harus melewati. In Arizona, a big river is Kamu like perlu mobil untuk pergi ke tempat di Arizona. But when it rains a lot, when there's Itu heavy tapi di rains, sana sering sekali hujan. that water got 3 meters deep. Dan Somebody lost their car. airnya adalah Somebody drove into it and the car was covered and disappeared. ya, kemudian ya ketika ada mobilnya hilang, Okay. tenggelam. So I told the kids Jadi saya mengatakan kepada anak sana, the building di sana ada should cut a road tikungan down di the sana, di belakang bangunan hill, tersebut. and Kamu we perlu did that at memotong Diamond Mountain, right? sebuah We cut jalan. roads. We call cutting a road. Sana. And you just get a big delinquent guy called Clump. Dan with- kita well, memiliki Clump seorang is pria person, okay, yang namanya who has a big tractor. orang kampis And you tell him, yang dig a memiliki road. traktor besar. They dig it in Kemudian like dia mulai a day or something, okay? menggali jalan So dan butuh we beberapa dug a waktu, road at Diamond Mountain beberapa hari. to go back to Earl's and John's Tuh. cabin. Kita membuat jalan dari In the Diamond back. Mountain We put the troublemakers in the back. ke kabin di mana Earl dan John di sana. And, some Chinese guy drove up there. Dan He almost melakukan fell itu off 3 tahun. the Dan mountain. ada orang And I think Chinese one wheel was off the hampir jatuh road. dari Right, Stanley? gunung tersebut. Am I right? Something like that. Ban mereka salah satunya That's sudah called keluar dari not driving jalur. on the middle way. Jadi Okay. itu artinya So I just want to give you an example. In your visualization, melewati jalan tengah. there's a Melewati Chinese jalan guy tengah. Saya in a ingin red kamu car. memahami jalan tengah. It's not a Xiaomi. Okay. And then that's the opposite of middle way. Okay. He Itu fell adalah off opsi the- dari itu adalah okay. lawan dari Middle way has jalur. two edges. Okay. Jalan tengah. Here, Dia hampir there's two rails to stop jatuh, you from falling. keluar dari jalur. Why we didn't put rails at Diamond Mountain? Kenapa kita tidak membuat They're rel super di expensive. Okay. Diamond Mountain? Karena itu So, sangat mahal. We decided, Jadi- should we have a cafeteria or should we have rails? Kita memutuskan apakah kita perlu memiliki kafetaria atau All jalur. right, so when you think of middle way, Kita think semua of kita this buat bridge, kafe di okay? sana. There's the bridge, Oke, and then there's ada fences. There's ada rails jembatan di sana. on either side of the bridge, Dan and that's ada the middle way, okay? Then our pagar. author says Dan itu those adalah two jalan edges, those two rails are existing and not existing. Those two rails are existing and not existing. You don't want to fall dua rel off tersebut the edge of the adalah table tidak ada. that Kita says tidak ingin the jatuh pen dari is meja. there. Kita tidak ingin You benda don't tersebut want to fall off the edge of the table that says the pen is not there. dan kita tidak ingin mengatakan bahwa pena tersebut What am I tidak ada. supposed to say, Geshe-la?
Jadi maksudnya apa yang perlu saya thing to tell your bicarakan? husband. Don't say Itu things adalah aren't and don't say things hal are. yang Everything else you sempurna can untuk say. kamu bilang ke suamimu. I'm just giving suggestions for harmony in the family. Okay. Don't say anything is and don't say anything isn't. Everything else you can talk. Okay. We get that kind of advice, right? In a family situation. Okay. I got $200 here. Okay. We got Saya ada $200. $200 di sini. You ready, Arbai? Siap-siap. Arbai. Mr. Arbai. He says, don't Dia fall off the mengatakan, edge that says jangan jatuh dari and don't fall off the edge which says dan jangan jatuh dari that's $200. sisi That's satu yang two tidak different ada apa. answers, okay? Ada Nobody can put the $200 200 together. Okay? dan First- dua first jawaban. Tidak question, ada yang bisa he mendapatkan says, 200 don't bersamaan. say things exist. Pertama, He says, jangan don't katakan bahwa say sesuatu itu things ada. exist, you will fall off. When you say Jika things kamu exist, mengatakan sesuatu itu ada, and maka by the kamu way, that fall jatuh. is more dangerous than falling off in your car. Dan Falling off in kejatuhan your itu car lebih can berbahaya kill your daripada body for keluar one dari month. mobil Anda. Falling off Kalau jatuh this dari mobil Anda, exists itu akan for membunuhmu opposites dalam can satu kill your hidup. body for many lives. Okay? Tapi So jika listen kamu to this. memiliki pemahaman ini, It's maka easier ini to fall akan off a membunuh road tubuhmu than di fall beberapa off a pen. kehidupan. Okay? It's less dangerous. Lebih baik Right? keluar dari jalur daripada keluar dari pena ini, pemahaman He ini. says, Jadi ini lebih. basically he's saying, don't say things exist. Don't say Jadi beliau things mengatakan, exist. What does jangan it mean? mengatakan bahwa sesuatu itu ada. Apa artinya? $100 untuk ini. It means things doesn't come from this way. Okay, yeah, don't say things exist towards you. Okay, good. From their Jangan own side. menganggap bahwa sesuatu itu ada datang dari sisi. Oke? Itu $100. Don't fall off. Don't fall off. Jangan jatuh di sana. Now, don't fall off. Don't exist. $100. Jangan jatuh dari hal itu tidak ada. Ini lebih mudah. Don't say things don't exist in other ways than by coming from your own seeds that you planted by being kind to others in the past. Yeah. Wait. Now stop. Sometimes I ask for $100 answer. Kadang-kadang saya Sometimes I bertanya get a untuk $200 pertanyaan answer. $100 dan kadang-kadang $200. Ini $200. Okay. If the answer is better than I expected, I always pay Ini extra. adalah jawaban yang saya rasa lebih What am I really besar dari yang saya harapkan. Jadi apa yang saya Taking benar-benar care of my income. menjaga You think I'm a nice pendapatan guy. saya. Kamu pikir saya adalah Increasing my income. orang baik? Okay. Saya hanya Because meningkatkan it came pendapatan from saya. seeds Karena by itu being datang dari generous to bibit other people. Okay. yang All right. saya tanam dan bermurah And hati I kepada. call it lousy corresponding meditations. Lousy corresponding meditations. If you think he means nothing exists, or you think he means something exists from its own side, and you meditate on either one of those, we all meditate on the second one, then you fell off the cliff. You fell off the road. Got it? Jika kita tidak mau All right. It's complicated. It feels complicated, but it's not. How much stuff is coming at you? 0. Let's do a famous Geshe Michael exercise, okay? Now listen. In this lineage, in this tradition, if you Ya, sit di in a dalam class, dari silsilah put kita, your pigu tradisi on kita, the chair, jika kita duduk di kursi ini, that means you signed a maka contract. artinya adalah kamu Teach it to somebody menurut else. Okay, understand? If your pigu is menandatangani in the chair kontrak right now, untuk mengajarkan ini kepada orang lain. you signed the Kamu contract duduk with di your pigu. kursi Piko, Okay, maka what's the kamu contract? telah Pigu means butt menandatangani in Chinese. kontrak dengan I don't know orang why I lain. learned only the bad words. Okay, what's the agreement you made by sitting here? Apa
perjanjian yang kamu buat ketika kamu duduk di sini. Artinya kamu setuju untuk mengajarkan hal ini. Ya, jika dalam Buddhism, jika kamu duduk dalam kelas, artinya kamu telah setuju untuk mengajarkan orang lain ini kepada orang lain. Jadi, hari ini dan minggu ini, kehidupanmu akan menjadi lebih sulit, maka kamu harus karena kamu harus mengajarkan. Jika saya mengatakan bahwa kamu harus mengajarkan dengan asasi, maka itu mudah. Tapi jika saya mengatakan kamu harus mengajarkan orang lain kekosongan, maka itu mudah. Jadi saya akan mengajarkan kekosongan dengan cara yang sangat mudah agar kamu bisa mengajarkan kekosongan pada orang lain. Ini bagaimana cara melakukan. Angkat tangan kiri Anda. Angkat tangan kiri Anda. Sekarang temukan jari pertama. Jari telunjuk kita. Jari telunjuk kita. Ini cara paling mudah mengajarkan kekosongan. Sekarang, yang dimana itu bukan datang dari yang terhadap dari kebaikan atau keburukan yang kita lakukan pada orang lain. Artinya kamu harus menjadi aktor yang baik. Kamu harus menjadi dramatik. Kamu harus membuka mata Anda lebar-lebar dan mencari. Dan membuka mulut Anda. Dan berusaha untuk menemukan mana sesuatu yang tidak datang dari sisinya. Dan saya selalu, dan sebelum menyelesaikan ini, saya selalu menunjuk. Then you have to be dramatic. You have to go like this. Dan kita harus menjadi dramatis. Okay. And by the way, that is 100% Majjhimika. Ngomong-ngomong, itu adalah 100% okay. And if you just teach that, jika kamu mengajarkan itu, orang tersebut akan mengingatnya dan tidak akan pernah berkata. Kamu selalu bisa mengajarkan kekosongan. Lakukan ini setidaknya 1 jam sekali. Okay, all right, okay. It's a good way to learn, okay? Ini adalah cara yang luar biasa untuk kita. Ini adalah 100% benar, oke? Mereka mengatakan bahwa Rik Baga orang cerdas perlu pengetahuan penjelasan mengenai kekosongan, tapi orang cerdas hanya perlu bukti dari kekosongan. Orang cerdas to hear all those kinds of emptiness, okay? They say that's how you can tell a really spiritual person in Buddhism. If they are super hungry. Jika mereka sangat lapar. Jika mereka benar-benar sangat jika mereka sangat lapar dari penjelasan yang lebih dalam, maka orang itu adalah orang yang ajarkan saya cara lain mengenai kekosongan. Karena ini adalah hal yang paling mudah. Dan ini 100% benar. Akan sangat baik. Karena kita telah menanam bibit dalam pikiran untuk masuk ke dalam. Then he starts to list dan kita mulai menulis daftar persembahan yang bisa kita lakukan di Buddha kepada Buddha. 15 menit lagi.
saya akan melakukan Q&A selama 10 menit. Okay. Tahu maksudnya Now, menceritakan? he says, Oke, people beliau always wanting to mengatakan make an offering to the Buddha, you know, and orang selalu ingin memberikan a persembahan kepada lot of people when they banyak get a sekali problem, orang their relative gets cancer, yang mereka memiliki you know, masalah, they lose their mereka job, saudara their mereka kid doesn't want to go to mengalami college, kanker, mereka and hilang pekerjaan, immediately they buy some incense and anak they go mereka to the tidak temple. kuliah, kemudian We're, mereka akan we are beli still in Japan. bunga dan pergi ke vihara. We went to the philosopher's path. Kita berada di You should Jepang, go to. pergi ke There's some jalan temples there. And you filosofer, should see. filosofi, There's an dan ada exhibition of Tang Dynasty tantric dan ada on the pameran philosopher's dari path. Tang Dinasti dan ada It's extremely lukisan, beautiful. It's extremely ada important. Okay, so we went there. lukisan yang sangat You can see all jadi kinds kita of ke sana people dan go kamu there, bisa melihat and then you semua see hal. all kinds of grandmas Semua orang ke giving sana coins to their dan kids, and then there's a semua special nenek-nenek memberikan koin kepada anak-anaknya. box. Ini adalah You can throw in spesial, coins, but you can't kotak throw in spesial. first. Kemudian kamu bisa melempar koin ke dalam sana. Tapi kamu tidak Teach boleh the kids masukkan to jari throw the telepon. coins in the grill and they're Kemudian fun. mereka menyuruh anak-anak Inevitably, there's memberikan some koin grandma ke with dalamnya. 2 sticks of Dan incense, kemudian and mereka she's bahagia. praying for her husband, Dan or mereka praying berdoa for her friend untuk who's sick. Okay, they're making an offering to suaminya, the untuk Buddha. temannya yang sakit, dan That's a mereka memberikan beautiful, persembahan kepada beautiful, Buddha. very Dan itu important adalah thing. It's really hal yang smart sangat indah dan to do that. penting sekali. And Panchen Lama says, great, go to Dan the itu sangat temple, cerdas. throw Pancalama some mengatakan, coins in the box, burn some pergi ke incense, vihara, make an offering. beri koin ke But sana, while you're there, here's the best offering you can make. beri Ta-da! beri sebuah For Francisco. persembahan, Yeah. Okay. offering yang bisa kamu Understand? lakukan, yang bisa kamu Teach people berikan yang emptiness. terbaik adalah ajarkan orang Teach lain people kekosongan. emptiness. Okay. When Ajarkan orang lain you want to kekosongan. make an offering to the Buddha, Ketika kamu ingin memberikan you can persembahan offer kepada a Buddha, yuzu, jika kamu right? Mango, whatever. But the best offering is mangga, to offer tapi the understanding of emptiness. persembahan Since you want to paling make an offering to the luar Buddha, biasa adalah offer pemahaman the kita terhadap understanding of kekosongan. emptiness. Just use your finger. Ya, Use your gunakan finger. tangan kiri Anda, That's cool. beri You kiri can do Anda, that in your house. You don't have to dan go to the temple. kita bisa melakukan ini di It rumah doesn't kita, cost anything, right? tidak perlu Just, ke vihara. just think about emptiness and offer it to Pikirkan the Buddha. mengenai And if kekosongan, you really want to make an offering dan persembahan kepada to the Buddha. Buddhas, Dan jika he kamu says, benar-benar ingin memberikan persembahan, left hand up, left finger ahead. This angkat tangan kiri that's dan the highest offering you telunjuk can kiri. make. I can see a whole Karena ini persembahan new yang terbaik tradition yang of bisa Buddhism kita berikan kepada where Buddha. people just walk around like this. You know? Dan di dalam tradisi Buddha, kita bisa melihat orang berjalan-jalan dan mengangkat Okay. tangannya seperti ini. And what I mean is in that verse here he Apa yang says saya maksud adalah di bagian ini, try to tulisan make this beliau offering mengatakan, excellent offering to every Buddha in the universe. coba untuk memberikan persembahan yang luar biasa di seluruh pada Buddha di seluruh dunia, karena ini adalah persembahan yang terbaik yang kita bisa lakukan kepada Buddha. Throw some coins in the box. That's also good. But while you're at the temple, do this thing in your mind. Okay, if you don't want to look strange to everybody, just do it in your mind. Okay, all right. And he says, First Panchen Lama says, in this emptiness, Pertama mengatakan in this di important book about emptiness, he says, make kosongan, that offering. Okay, give that offering to the Buddhas. Okay, berikan having this class persembahan mengenai to kekosongan. 5 houses is an extremely beautiful 5 houses offering to the Buddhas. That's the adalah offering they like persembahan the terbaik best. yang bisa kita If you persembahkan sit in kepada this Buddha. room Jika and kamu you're duduk di ruangan confused ini about emptiness, you are dan kamu making bingung a mengenai huge kekosongan, you are maka making a kamu huge offering. melakukan Cool? progres yang luar That's biasa. cool. Kamu The more melakukan your forehead tindakan yang gets luar wrinkled, biasa dan benar. the better is the offering. Semakin jidat kita Alright, next terus, verse. maka Oh. persembahan kita semakin baik. Oke, selanjutnya. Yeah, I'll give you 10 minutes of Q&A. I got 2. Saya akan memberikan 10 menit Q&A. Saya punya
2 menit Or 30 that detik. clock. Okay. Saya tidak melihat di Next picture, you guys. gambar selanjutnya. Trying to understand emptiness. Coba untuk memahami Start kekosongan, going to those stupid Kawan, nuts classes. Listening to berguna Ben Kramer's text again. untuk kelas Mixnat It's dan the best dengarkan offering Ben you can Kramer. give to your lamas, okay? Now, if you want to make Persembahan an yang offering to terbaik Buddha, bisa kamu go to a berikan temple, kepada do the finger kamu. thing. Not any other finger, this finger. Okay. Tangan telunjuk sebelah kiri. But if you're interested in making an offering to your personal teachers, Tapi to the jika people kamu who spend their tertarik lifetime, untuk memberikan persembahan kepada guru kamu, spend his guru lifetime personal kamu, to teach a stupid American kid, siapa yang make an offering to those teachers. Same menghabiskan waktu untuk mengajarkan muridnya, just think about emptiness and say, I offer that to you. Okay. saya They don't need money. If they mereka can tidak understand butuh. emptiness, they can have money anytime. Mereka memahami Namkad kekosongan. Ze, say Mereka Namkad bisa Ze. mendapatkan apapun yang mereka Namkad ingin. means empty space. Ze means treasure, Kan kosher. artinya adalah Namkad Ze means ruang kosong. guess that we have a funding shortage. InsyaAllah kita memiliki Like that, okay? If you understand kita emptiness, you membutuhkan can make money. Okay? They don't pendanaan. need money. Lamas don't need Mereka money. tidak perlu uang. Lamas want Guru your kita tidak perlu uang. first finger. Guru kita butuh jari Okay? utama, jari telunjuk kiri kita. That's what they want Dan from you. They persembahan don't want terbaik anything else. Okay? yang kita bisa berikan kepada guru Okay, kita. so it's the best offering to your teachers. I chose teachers, pictures, Saya memilih guru who look like normal people. And in my orang yang vision of terlihat this seperti orang normal. organization, I Dan di want sisi this saya kind di of emptiness organisasi teacher. ini, I saya want ingin normal guru business kekosongan people, yang seperti normal ini, yang family normal, people. yang I don't want keluarga you to orang yang wear memiliki suit, keluarga normal. burn Saya your tidak head in 6 places. menginginkan memakai jubah, I want ada to see 6 normal, titik di kepala. happy people. You don't have to wear the tie. Okay, that's a Ben Kramer thing. Tidak perlu pakai dasi, But halnya Ben Kramer, these tetapi are lamas. Okay, and get ini used adalah to it, lama. okay? Mereka In adalah your generation, you are generasi lamas. kita. Okay, Dan these di are generasi lamas. kamu They adalah have to lama. come from some country or they Mereka have to wear pikir bahwa itu beads datang dari negara tertentu, mereka harus or memakai that or jubah, something like that. mereka harus Think memiliki. like that. These are lamas. Okay, the best offering to your Jangan lamas berpikir seperti is itu. the first finger. Okay. Persembahan Don't say terbaik finger kepada in guru kita trouble. adalah jari kiri You kita. don't know how many people got me in trouble online. Geshe-la said, give the finger. Kita tidak tahu berapa banyak masalah yang mereka No, dapatkan it's di happened to me 1,000 times. I don't think about it anymore. Okay. Saya tidak pikirkan Last picture. Oke, gambar terakhir These are the people who adalah started orang the yang company that I worked for. Okay. This is Ofer mulai Aya Azralan. perusahaan berlian Aya has already yang passed away. tempat ayah And this ini was saya a persembahkan kepada thing, ayah special Azrael. about the Saya telah company. meninggal. Because they were the Ini adalah suatu spesial mengenai karena mereka adalah Mereka adalah perusahaan tercepat bukannya di sejarah New York. Naik persentase, secara persentase. Dan mereka adalah perusahaan secara terbaik di Amerika. Tapi Japan ini adalah pabrik yang kecil. Jadi saya menghabiskan 19 tahun bersama mereka dan mereka mengajar saya banyak hal. Baik. Mereka dalam Warren Buffett membeli perusahaannya dan mengambil presiden dari perusahaan mereka. Jadi guru saya adalah Rinpoche dan nama pun saya adalah Ofer. Dia dari Israel. Selama hari biasa saya dikalahkan oleh Ofer dan di malam hari saya diajar oleh Rinpoche. Jadi, kenapa kamu menaiki bus selama 4 jam setiap hari? Sekarang kamu tahu. Tidak ada yang mengantar saya di bus.
Tidak ada offer, tidak I ada got itu. 4 hours a day on my own. Saya memiliki 4 jam, I can do what I tapi want. untuk diri saya bisa Okay, melakukan so apapun yang. anyway, Jadi, it used to happen a lot that dan sering Ofer sekali would terjadi yell at me and I'd say, ketika Rinpoche, offer don't say memberi that. kepada saya. And then Rinpoche Saya would akan yell at me and I'd say, mengatakan, Ofer, I'm so oke, jangan sorry. melakukan itu. And I got Dan confused. saya mengatakan Deep down, pada subconsciously, I got Rinpoche, offer, confused. jangan Who's lakukan the itu. Lama? Dan Is saya it begitu. Ofer or is it Siapa guru Rinpoche? saya? You know? Apakah ini And I used offer? to make that Apakah itu? mistake a lot. You know, finally Dan Ofer saya said, what's this melakukan Rinpoche banyak say? I kesalahan. a curse word or something? And I'm like, no. I just get confused. Who's who? Okay. Saya hanya bingung. He says, Siapa make an offering. saya satunya? Make an offering to all the Buddhas there are. Berikan Make an persembahan offering to kepada all the semua Lamas Buddha. there are. Berikan persembahan Then he kepada says, semua Buddha. in the next verse, make an offering to all the angels in the Dan world. yang terakhir adalah kita Offering bisa to all memberikan the angels in the persembahan world. And kepada we'll seluruh study Buddha that di in the dunia. next class, okay? But angel means Tapi secret Buddha. Okay? malaikat Not artinya obvious adalah Buddha. Buddha. Okay? They don't have a thing up Ya. here. They're not holding a Mereka tidak fruit. Okay? They memegang, just look like two business people. mereka tidak memegang But I used to get very confused in my heart, you know, who's buah-buahan. the Lama and who's the Mereka hanya terlihat seperti orang biasa, orang bisnis biasa. you know, Saya used to bingung. get very Tapi di confused. dalam hati saya tahu Okay, understand. mana lama saya, mana He guru says, saya. make an offering to them. Siapa Okay? siapa And that's business a owner, secret siapa offering, pemimpin. and that's a sweet offering you can learn to make, okay? Dan ini adalah And maybe we'll persembahan talk yang about it bisa in kita the next lakukan. class. Okay. By the way, which Oke. of the two books is the Diamond Way book? Guess I tricked you a long time ago. Ini adalah 14 years ago. dua buku dari Diamond Way. Okay. Right? You thought you were starting Diamond Way. Okay. Q&A. Q&A. Oke, Right. Q&A. Ibai. Arbai. 100.啊，我们都知道很多人来不了这里，那我想知道我们是因为什么样的业力来到这里，并且能持续来到这里。还有就是，既然我们能来到这里的话，我们一定是有我们的使命的。我们如何能找到自己的使命？然后在我们未来的累生累世中，您将以什么形式启发我们？谢谢。你是说来到这里线下场吗？Okay. Okay. So actually, three parts of the question. Wow, that Jadi was saya memiliki pertanyaan 3 bagian. So for the first part of the question is, I know many of us couldn't make it to the in-person event this time. I was wondering what kind of Banyak orang yang tidak bisa hadir di And the second acara part ini. is, since we have Saya this wonderful bertanya, opportunity, kenapa itu bisa what we terjadi? can do Dan to use apa this yang bisa precious terjadi? moment Bagian together, kedua adalah to kita find memiliki our kesempatan yang luar destination, biasa our personal life destinations for ourselves. And untuk the third part mempersiapkan is how can we better prepare for our untuk menentukan future lives, tujuan hidup kita and dan for more life to come in the future. kehidupan pribadi kita, tujuan hidup pribadi kita. Dan pada bagian ketiga, bagaimana kita bisa mempersiapkan kehidupan orang lain And how the teachers can dan guide us and membantu orang lain. illuminate us on our future lives to come. It's Dan called Lam Rim. It takes 14 years to answer this question. But the first part of the question was, Many of students couldn't come to the in-person side at yeah, Kyoto. right. Let's talk about that to start. But Okay. yeah, what's the seed? So when you try to do Jadi ketika kamu mencoba something good, untuk okay, melakukan you hal try yang to do baik, something good, ketika kamu mencoba untuk it melakukan hal yang baik, damages the bad seeds in your mind. Okay. maka itu menghancurkan bibit buruk dalam pikiran Anda. When you try to come to a program, Ketika kamu mencoba untuk you will get datang some ke kelas, sudden untuk obstacles. program, The plane kamu will akan go, there'll be some problem, mendapatkan there'll be beberapa something like that. beberapa Something will halangan. happen, okay? Kan ada sesuatu yang When terjadi. you Bisa mengenai apapun, very kamu melakukan sesuatu yang sangat baik, sangat luar biasa, dan sangat murni, triggers, it burns ini up your men-trigger, bad seeds, okay? membakar And semua we bibit talked buruk about it kita. in, Ini membakar bibit buruk kita. confession, the 4 parts Dan confession. kita Like membahas ini if you're supposed to dan get kita in, membahas ini mengenai by the way, I taught it
4 bagian dari pengakuan. the 4 part Dan cleaning your bad deeds, right? saya mengajarkan mengenai ini 4 bagian untuk membersihkan bibit buruk. Beberapa tahun lalu dalam kelas, when you clean your bad deeds, ketika kamu membersihkan bibit buruk kamu, mereka tidak akan hilang begitu saja. Mereka akan terbuka di level yang lebih rendah. Jadi contoh yang sangat baik adalah mungkin kita menyakiti orang lain dengan sengaja, kemudian kita menggunakan 4 kekuatan, power. Kamu bisa menghentikan bibit buruk itu. Bagaimana kamu bisa menghentikannya? Kamu memikirnya untuk terbuka dengan cara yang lebih rendah. Mungkin kamu harus kecelakaan, tetapi karena kamu melakukan 4 kekuatan power, maka mungkin kamu hanya akan sakit kepala. Beberapa kali ada sebuah cerita. John dan saya menemukan bahwa cerita adalah bagaimana orang bisa mengingat and they still repeat those stories, right? So anyway, this lady is wanita ini tape recording in my class. She's riding down memiliki rekaman di down the California coast. Naik down Highway 101 and she's listening mobil van-nya to that class. Dan dia mendengarkan mengenai ajaran di kelas itu. Tape recording rekaman. Dan saya ke 4 power dan dia mencoba untuk 4 power saat dia berkendara. Kemudian tiba-tiba mobilnya keluar api. Dan kemudian mobilnya terbakar dan dia keluar dari mobilnya. Dia keluar. Dia dan mobil itu dan dia tuliskan cerita ini. Kenapa? Bisa kamu berikan saya rekamannya gratis? Karena itu bukan kesalahan saya. Ini adalah kesalahan power. Ya. Ketika kita ingin melakukan yang penting, ketika kita membakar bibit buruk kita, maka sedikit hal buruk yang kecil akan terjadi. Dan di buku kuno mengatakan bahwa kamu merasa bangga. Bagaimana harimu? Saya sangat senang. Mobil saya terbakar. Wow, kamu tahu berapa banyak bibit buruk yang telah saya habiskan, yang telah saya buka, dan ketika kamu melakukan hal yang baik dalam hidupnya, maka itu akan memberikan kamu sedikit halangan. Oke? You're trying to get 4 questions for 1 question. That's illegal. Okay, other question. Pertanyaan selanjutnya. Picture. Now? Geshe-la, thank you very much for your teaching. In the previous teaching, you mentioned that Gautama Siddhartha is just Wait, I'm going fast, but you can go slow. Okay. All right. So Gautama Siddhartha is just a Nirmakaya in this world and pretend to go through Gautama mengenai normal saya di sini. Ada 12 langkah untuk sampai istirahat. Dan pertanyaannya adalah apa 12 ini? Your previous teaching mentioned that Gautama Siddhartha is only a Nirmakaya that appear in this world that got enlightened through the 12 steps. Kita Gautama adalah ikan Dharma kayanya yang ada di dunia ini. Ada 2 bagian pertanyaan saya. Apa 12 langkah yang mengingatkan kami tentang? Thank you very much. Say the first part of the question again. False step? The 12 deeds of the Buddha. The 12 great deeds of the Buddha. Okay, good.
Thank you. Uh, 12 bibit luar I can biasa dari say, seorang Buddha. in the same way that I can say I did touch emptiness. Cara terbaik, saya mengatakan saya pernah menyentuh dunia, I can say that. saya pernah I can say menyentuh for dunia sure berlian I'm not a Buddha. sekali pada hidup saya, I secara don't langsung. experience myself as a Buddha. If Saya you belum do, pernah menjadi Buddha. God bless. Saya belum memiliki pengalaman. And that's proper and that's Kamu nice. sudah, maka But kamu me berdoa. personally, I Tapi need saya 7 sendiri, more lifetimes. I saya need 7 perlu more. 7 kehidupan I'm a lagi Len untuk Dumbo. menjadi Buddha. Okay, I'm a Saya adalah Lan spiritual Dumbo. Buddha Arya, and we need 7 more lifetimes. That's why people say, I hope your health is good, and I'm like, I hope it's not good. Orang berharap I'm dan in a saya rush, you know. saya tidak berharap I have to dan die baik. Saya harus 7 more cepat. times. Okay. Saya harus meninggal 7 kali lagi. All right. So it's okay. You ready? Okay. Let's Thank you, Geshe-la. 工作人员赶快上来搬桌子。So everybody just sit here, don't need to move. Don't need to move. We will take a big group photo with Geshe-la. So Thank you, dear teacher, dear Geshe Michael, for the amazing class, for these deep teachings on emptiness, which you give in such a fun and enjoyable way. And now we are going to have a short break, and we are to be back in 26 minutes. So see you. Have a nice time.
Okay.